Hi guys, let's unboxing. This is my new tumbler and the bag. Tawas na. Request ni Ellie new na bag. Oh, hi. Anak ka mata, unbox. So this is her new bag. Purple again, her favorite color. So, Ma'am Jana. wow. Wow, so nice. So ganyan daw siya guys. So kanyang tumbler na request. Then dito, mag-inom yan. Tapos open. Mine daw, mine. Wow, so yan. Wow. Ganda. Tataw mo siya ibalitan ko mo. Pag mag-school na si Fia. Mag-kinder na siya. Opo, pag mag-school na ikaw, kinder ha. Ay, daycare. So, naa siya free na pang limpyo. Meron siyang free na pang linis. Tumbler niya pala is may free na siya na dalawang straw. Tsaka itong panlinis. Ito talaga yung problema ko kasi sa mga tumbler. Dapat may ganito talaga. So, ayan. Ang cute. Thank you so much. Tama lagi ko. Cute siya kasi may dalawang Tama straw. lagi. Thank you, Mama. Bye, guys. Bye-bye, guys. Hindi ka cute sa bata. Follow for more.